Meron siyang button sa gilid, size 30. Good style. Good style. Size 30, 200 pesos. Style. Next, mga mami. This one, it's a barrel pants. 30 to 34, garterized. This one is garterized. May belt na to sa sides, mga mami. You can belt, you can adjust. Okay? Pa-barrel pants. Tattered siya on one side. Mga mami, tattered siya sa isang side. Ma-match yours na po. Meron na pala. This one. Barrel to, mga mami. Barrel pants. Okay, good. Garter. Code is garter. 200 pesos. 30 to 34. Garter, Ma'am Amalia, yours na po. Next mga mami, 28 to 29, malinis. Okay, wala siyang design. 28, 29. Mahaba sa akin konti. Good pantalon. 28, 29, pantalon. Sold na. Ma'am KJ, sold na yung suot ko. Pantalon, 28, 29. Next mga mami, 28. Thank you, Ma'am Amalia. 28, straight cut mga madam. 28, straight cut. Good straight. Good straight. 28, med. 200 pesos. Next, 28, 29. May blue denim siya on top. Pati sa sides meron. 28, 29. Wide leg mga mami, mahaba sa akin konti. Code wide. Code wide. 28, 29. Etong tatlong to, mga madam, malalaki sila. Okay, pero wala po silang botones. So, magpapalagay kayo ng botones, pero mura na lang to. Tatlong peraso to, mga mami. Size 34. Sige, check ko po, Ma'am Yolanda, kung meron pang 32, 33. This one is size 34, mga mami. Wala lang siyang botones, ha. Walang botones. This one is wide leg. Mahaba siya sa akin. Ganda nito. Ayan siya. May zipper siya dito. Size 34.